BGP attributes, one of the important topic of the BGP, and let us discuss about it. First of all, जब हामी कुनै पनि routing protocol run गर्छौं, any routing protocol, that is either IGP protocols or the BGP protocols, any of the protocols, जुनसुकै protocol run गरे पनि when we have two or more than two prefixes or when we have two or more than two routes for the same source and destination, or from कुनै पनि हामीले routes मा reachability हुनको लागि if we have two or more than two prefix छ भने there must be an selection system. हाम्रो selection system हुन्छ. Selection system for base route select गर्नको लागि the process हुन्छ. र in IGP protocols मा हेर्ने हो भने mainly there are the very certain rules, very certain, धेरै नै थोरै certain rules हरु हुन्छ. जस्तै हाम्रो IGP protocols हरु भनेको RIP, AIGRP, OSPF, mainly हेर्दाखेरि चाहिँ these are the हाम्रो base IGP protocols हरु थियो. जसमा RIP ले always select the next hop. It doesn't either take care of the bandwidth लाई पनि take care गर्दैन, त केलाई पनि take गर्दैन, just only it select the next hop, shortest next hop लाई select गर्थ्यो. Similarly AIGRP ले metric लाई, bandwidth delay and all this, and OSPF ले cost लाई. Mostly यसरी उनीहरुले comparison हेर्दाखेरि भनेको only one way लाई or only one rule लाई follow गरेर they select the best way and they neglect other things. But comparison into the IGP protocols मा comparison गर्ने हो भने र BGP लाई there will be a huge difference. BGP मा चाहिँ best selection गर्नको लागि there are the different attributes or the different we can say process, that's called the attributes, or the path select, or it is also known as the path attributes भनेर पनि define गरेको पाइन्छ. BGP attributes means the informations about the routes or about the paths, different paths or way that must or that may or may not be included in the update message. But it is required to select the best way or place rules in the best way. Okay. BGP attributes को main काम भनेको information हरुलाई exchange गर्नको लागि, BGP information access गर्नको लागि either in the update table मा or update message को through हुन्छ a different way मा in two or more than two prefix मा, र obviously there will be the two and more than two prefix in BGP, and त्यो condition मा चाहिँ best path select गर्नको लागि चाहिँ BGP attributes ले play गर्छ. BGP attributes are the information that is included on BGP update that defines a route within an years or outside the years. That means that can be IGP, BGP, or routes originating from the different protocols as well. It is also known as the best path attributes, as it plays a major role in selecting the best path for different prefixes in BGP. Okay, some of the types of attributes are weight, origin, preference, local preference, AS path, MED, next hop, community, aggregator, atomic aggregator, clusters, and so on. There are the above 13 of BGP attributes, and we will discuss this one by one. हामी यसलाई one by one discuss पनि गर्छौं र यसको configuration पनि गर्छौं. But now let us talk about the major BGP attributes. BGP attributes को types or the जुन way मा यसलाई distribute गरेको छ त्यसलाई discuss गरौं. This is our BGP attributes. जुनलाई चाहिँ major category गरेको छ एउटा well known मा, another is optional. Well known means known by the जुन router मा BGP run भइरहेछ or the जुन router मा ले BGP configure गरिरहेछ, that router obviously understand the well known attributes or must be understand गर्छ या गर्नै पर्ने हुन्छ in well known attributes लाई चाहिँ. It's also an
वेल नोन एट्रिब्युटलाई चाहिँ फर्दर टु दि अपडेट्समा पनि सेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ. विल डिस्कस यसमा later as well. But well known means the router running BGP. BGP run गरिरहेको राउटरले चाहिँ it is or BGP implement गरिरहेको राउटरले चाहिँ this attributes understands. यो attributesलाई understand गर्छ and support गर्छ. It is further an optional maybe. It may be or may not be understood by the BGP running router. Okay, it has further categorized into two types. And that is, one is mandatory. Mandatory means must be. That is, it must be included in the BGP update. BGP update message ma yo include hunai parcha, or the त्यो BGP running router ले mandatory command mandatory attributes लाई must be understand गर्ने पर्छ. Otherwise there will be error हुन सक्छ. Either informing the BGP sessions complete हुनको लागि, BGP मा हुने TCP session complete हुनको लागि, or selecting the routes हुनको लागि. But if these three are not or the mandatory commands mandatory attributes भित्र जुन कुराहरु इन्क्लुडमेन्ट हुन्छ, यदि त्यो एउटा BGP running router ले understand गर्दैन भने there will be no any BGP मा error message आउँछ. And discriminatory means the router यो well known भन्ने बित्तिकै well known भित्र discriminatory पर्छ र it must be understood by the router. And यसले अर्को राउटरलाई जस्तै one router बाट अपडेट भइरहेछ भने another routerलाई पास पनि गर्छ. But it may be or may not be included in the update message. Update message मा include पनि हुन सक्छ this discriminatory type को discretionary type को attributes हरु हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ. But one router ले understand गर्छ र it must be forward to the another. Okay. And transitive means okay, first let us see here. Yes, path means the information of the different years, either that is IBGP or the we may be running IBGP and EBGP. हामी IBGP पनि run गर्न सकिरहेको हुन्छ and we may be running EBGP as well. So yes, path means a BGP running router must have the information of different years or different routes. र त्यो रुट्समा पुग्नको लागि or त्यो रुट्समा रिचेबिलिटी हुनको लागि कतिवटा एस नम्बर परछ या त्यसको एस कति कुन एस कहाँ छ, इट मस्ट बी इन्क्लुडेड इट एस पाथले त्यो कुराहरुको इन्फर्मेसन राख्नु पर्ने हुन्छ. नेक्स्ट स्टोप मिन्स व्हाट इज द गेटवे टु रिच दैट रुट्स, त्यो कुरा इन्क्लुड गर्नु पर्ने हुन्छ. And origin means from where the routes are originating. That is either from IBGP, EBGP and incomplete. We will discuss this as soon as possible. And discriminatory includes the local preference and automatic aggregate. And let us talk about optional. Optional भन्ने बित्तिकै मैले already पनि भनिसके. Optional means that may be or may not be included in the BGP update. It may be or may not be understand or recognized by a BGP running router, but it can be and also it can be or cannot be, or it may be or may not be sent to the other peers or BGP peers. And it has the two paths similar as the well-known, that is, one is transitive and another is non-transitive. Transitive means transitive attributes or transitive optional attribute भनेको यो एउटा BGP running router, if a router is here and another router is here and another router is here, the routes updating from here, जस्तै कुनै route या कुनै attributes route मा include भएर आएको attributes or update यो router मा जान्छ. If it understand it, then it will obviously forward to it. If it don't understand it, then also it will forward it. In transitive मा चाहिँ एउटा राउटरले अन्डरस्ट्यान्ड गरे पनि नगरे पनि it will forward it to the another peers. But in non-transitive, if a route is or any attributes is passed through this router to this one, and if it understand, then it obviously pass to this. But if it don't understand, यदि यो राउटरले त्यो attributes लाई understand गरेन भने it will not forward to the other router, or routerलाई उसले forward गर्दैन in non-transitive. Okay, let us talk one by one. हामी one by one कुरा गरौँ यिनीहरुको बारेमा.
Already मैले भनिसकेँ BGP attributes are of the two types, that is one is well known and another is optional. First of all, let us see what is well known attributes. Well known attributes भनेको चाहिँ प्रत्येक BGP रनिङ राउटरमा BGP कै कुरा गर्दैछु एन्ड BGP रनिङ राउटरले चाहिँ well known attributes must be अन्डरस्ट्यान्ड गर्नै पर्ने हुन्छ अन्डरस्ट्यान्ड गर्नुपर्ने हुन्छ र इट अन्डरस्ट्यान्ड एज वेल अन्डरस्ट्यान्ड गर्छ र त्यो BGP एट्रिब्युट्सहरूले चाहिँ सपोर्ट पनि गर्छ इन वेल नोन एट्रिब्युट्सहरू छ भने चाहिँ इट इज फर्दर क्याटेगोराइज इन्टु द मेन्डेटरीमा भनेको चाहिँ त्यो रुट्सहरू रिकगनाइज हुन्छ र इट इन्क्लुड इन रिकगनाइज भएर तिनीहरूलाई चाहिँ BGP अपडेटमा इन्क्लुड गरिन्छ र अरू राउटरहरूलाई पास्ट गरिन्छ BGP रनिङ राउटरहरूलाई पास्ट गरिन्छ र इफ एनी अफ द मेन्डेटरी एट्रिब्युट्समा इन्क्लुड हुने एनी अफ द पोइन्ट्सलाई चाहिँ हामी मिसिङ छ भने देयर कज एन एरर कज गरिदिन्छ इन BGPमा एरर कज हुन्छ सो द टाइप्स इन्क्लुड इन मेन्डेटरीमा इन्क्लुड हुने टाइप्सहरू भनेको चाहिँ वान इज एएस पाथ ओरिजिन एन्ड नेक्स्ट हो लेट्स टक अबाउट द एएस पाथको बारेमा कुरा गरौँ एएस पाथ भनेको चाहिँ एएस नम्बरहरू भन्दा पनि भयो हामीले इफ अ राउटर इज रनिङ हियर एन्ड अनदर राउटर इज देयर एन्ड द राउटर इज हियर I just want to simple connect it and here is one जस्तै हाम्रो AS number 1 छ यहाँ this is our AS number 2 and this is our AS number 3 and here is one of the root that is x dot हाम्रो एउटा root छ from here your router ले if it has to reach here यो roots मा पुग्नु पर्ने छ भने either it has a two-way, that is either it have to select this and this यो select गर्नुपर्छ if it move from here यदि यहाँबाट move हुने भने there is a it has to cross one AS एउटा मात्रै AS क्रस गर्नुपर्ने हुन्छ but it move from here यदि यो राउटलाई चाहिँ उले बेस सेलेक्ट गरेर मुभ हुन्छ भने it will have to cross one AS that is 3S and 1 that is 2AS नम्बरलाई क्रस गरेर जानुपर्ने हुन्छ So these information are updated or these all the information of AS number कहाँ कुन छ भन्ने कुराको इन्फर्मेसन कतिवटा छ भन्ने कुराको इन्फर्मेसन चाहिँ AS पाथमा इन्क्लुडेड हुन्छ और मेन्डेटरी एट्रिब्युट्स भित्र इन्क्लुड हुन्छ र थ्रु दिस अ राउटर गेट्स द बेस पाथ राउटरले बेस पाथ सेलेक्ट गर्ने काम गर्छ ओके AS पाथको कुरा हेर्ने हो भने चाहिँ राउटरले कसरी बेस पाथ और BGP रनिङ राउटरले कसरी बेस पाथ सेलेक्ट गर्छ भन्दाखेरि इट विल अलवेज सेलेक्ट द लोएस्ट वान or if I have to move from here मैले अघि पनि भने यहाँबाट मुभ गर्नुपर्छ भने मैले एउटा AS क्रस गर्नु पर्यो if I have to move from here then I have to cross the 2AS then which is the lowest भनेको यो हुन्छ so that's why it is select यो राउटरले यहाँ रिचेबिलिटी हुनको लागि it was obviously select this path 1AS लाई or the lowest AS नम्बर जहाँ छ त्यसलाई सेलेक्ट गरेर it will move forward मुभ गर्छ र आफ्नो BGP टेबलमा it will select it as a best path मा सेलेक्ट गरिदिन्छ ओके नेक्स्ट टु दी ओरिजिन means origination कहाँबाट भएको or either it is from the we may be running iBGP हामीले रन गरेर आउन सक्छ eBGP रन गर्न eBGP रन गरेर आउन सक्छ या डिफरेन्ट रुटहरुबाट सिलेक्ट गरेर BGP मा इन्टर गरेर आउन सक्छ और डिफरेन्ट प्रोटोकलबाट रिडिस्ट्रिब्युट गरेर BGP मा इन्सर्ट गरिरहेको रुट हुन सक्छ सो दिस इन्फर्मेसन फ्रम वेयर इट इज ओरिजिनेटिङ त्यो कुराहरुको इन्फर्मेसन राख्नको लागि चाहिँ और BGP टेबलमा अपडेट गराउनको लागि चाहिँ इट ओरिजिनले काम गर्छ ओरिजिन हैज 3 different parts that is one is I means these routes are advertised in the BGP मा advertise भएको रुट्सहरुलाई चाहिँ I भनिन्छ और हामीले नेटवर्क कमान्ड दिएर कुनै पनि रुट्सलाई BGP मा कुनै पनि रुट्सलाई एडभर्टाइज गर्छौं भने that will be shown as I भनेर सोन गरेको पाइन्छ then another is E means EGP sorry this is not EGP EGP means exterior gateway protocol also known as the older version of BGP and it is
आउटडेट पनि भइसकेको छ बट इफ वी आर रनिङ ओल्डर भर्जन देन वी विल अभियसली सोन द रुट्स यदि हामीले बिजिपीमा ओल्डर भर्जनबाट आएको रुट्सहरू देख्छौँ भने इजिपीबाट आएको रुट्सहरू देख्यौँ भने इट विल बी सोन एज ई भनेर हामीले सोन गरेको पाइन्छ रुट लर्न फ्रम द डिफ्रेन्ट एज अर द इजिपीबाट रन गरेको रुट्स what means that is this is a word sign and it is the incomplete marks or it is a incomplete mark gareko incomplete mark gareko root haruलाई चाहिँ these roots are intro to the BGP if this is a BGP and here is running the different IGP protocols or any static root is here and it is here is BGP and these roots are insert into the BGP through the redistribution बाट गरेको छ insert गरेको छ BGP मा भने these roots will be shown as the incomplete sign entered in the BGP by the redistribution from the IGP protocol or the static if you are हामी कुनै पनि रुट्सहरुलाई चाहिँ रिडिस्ट्रिब्युट गरेर आफ्नो BGP मा इन्सर्ट गर्दैछौं भने that will be shown as the or कुनै पनि रुट्सहरु BGP मा रिडिस्ट्रिब्युट भएर आएको छ either through the IGP protocol or the static बाट रन भइराओस् ओरिजिनेटिङ उसको भने that will be shown as the incomplete roots and that's the origin उसको देखाउनु पर्ने हुन्छ either IGP or either EGP or either incomplete and it is mandatory and it must be and another is next hop means here is one yes here is another yes and here is another yes simply yes number 1 or 10 yes number 20 and yes number 30 I have 3 different router running different yes number different run gareko cha bhane next hop means for here is running EGP EBGP EBGP run bhairacha that means the extended Aggregator router Aggregator protocol that is different yes between ma then next hop refers to the gateway or if any route originating from here receive to this router यो route मा अपडेट हुन्छ भने this router must be included the यो यहाँबाट उले गेन गरेको रुटहरु or यहाँबाट कुन जुनसुकै रुटहरु S20 ले रिसिभ गर्छ भने यहाँनेरि उसको BGP टेबलमा इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ व्हाट इज द नेक्स्ट हप कहाँबाट उले त्यो रुटमा फर्दर फ्युचरमा रिच हुनको लागि कुन राउटरको सहायताले जानुपर्ने हुन्छ और व्हाट विल बी द गेटवे फर दिस राउटर टु रिच दैट रुट्स त्यो रुटमा रिच गर्नको लागि यो राउटरको लागि कुन गेटवे भएर जानुपर्ने हुन्छ और व्हाट इज द एक्जिट पाथ हुन्छ भने दैट इज द नेक्स्ट हप त्यो हुन्छ normally जब हामी EBGP रन गरेर आउँछौं EBGP means द हामी डिफरेंट years रन गरेर आउँछौं or 10 and here is 20 different years रन गरेर आउँछौं भने different years बीच different years or the each years number or each years router will be the next hop भएर बसिदिन्छ but in IBGP I have also described in my video मैले प्रिभियस मा नेक्स्ट हप बारेमा डिस्क्राइब पनि गरिसकेको छु र IBGP मा चाहिँ नेक्स्ट हप हुन नेक्स्ट हप चेन्ज हुँदैन we have to configure it or we have to give the command of next hop self then only the next hop will change but normally हामीले BGP भनेको S to S routing protocol हो S to S routing protocol हो so that's why यसमा next hop भनेको easily change हुन्छ in the if we are running the EBGP हामी EBGP रनिङ गर्दै छौं or different years रनिङ गर्दै छौं भने next hop will easily change automatically change हुन्छ but if we are running the IBGP भित्रै छ भने चाहिँ यहाँबाट ओरिजिनेट भएको रुटको लागि यो राउटरले जुन यसको लागि नेक्स्ट हप थियो it will get the same so that's why we must have to change it हामीले चेन्ज गर्न सक्छौं then next hop is normally known as the gateway or the prefix of to reach the certain destination or the exit way कुन हुन सक्छ to reach that destination भने that is the next hop okay let us move to the another attributes that is discriminatory attributes I have already said that it must be recognized by all BGP routerहरुले यसलाई understand गर्छ because it is well known and it also passed to the another BGP same जस्तै त्यो BGP नै रन गरिरहेको राउटरमा सेन्ड पनि हुन्छ but यसलाई अपडेटमा देखाउन पनि सक्छ and नदेखाउन पनि सक्छ that is one of the best example is local preference means the exit हुनको लागि if
here is a 2 router and this is a different ES and ES10 and it is ES20. Then if local preference will be here to exit, जस्तै यहाँको रुटलाई बाहिर जानको लागि कुन वेको थ्रुबाट जाने, or the here may be the another route कुन वेको थ्रुबाट जाने. If here is the highest local preference कुनै पनि रुटको लागि local preference यहाँनिर highest छ भने it will obviously this route will select this way to move on हुनको लागि यो एक्जिटमा लिन सक्छ. और कुनै पनि रुट्सहरु एक्जिट हुने क्रममा चाहिँ if there is a local attribute local preference हामी assign गर्छौं भने at the time highest local preference जता छ त्यता त्यो रुटलाई चाहिँ बेस्ट सेलिङ गरिन्छ र रुटहरु त्यसको थ्रुबाट एक्जिट हुन्छ. And that's the local preference भयो. Highest is preferred. It affects in the IBGP मा चाहिँ it mostly affect गर्ने गर्छ local preference ले. And then another is automatic aggregator. Automatic aggregator is if any router is aggregating the routes or aggregating the BGP routes, then it is used to inform the neighbor or another router that this is the aggregator of that route. Aggregator means this router has done aggregation of some routes and it must be sent to this router लाई भन्नु पर्ने हुन्छ. Or it may not be shown and it is not shown in the BGP update मा shown गरेको हुँदैन, but it is passed to the other router. This information is passed to the other router but not shown in the BGP update. Okay, let us see about the optional attributes. हाम्रो well known attributes हरु सकिएको छ. हामी अब optional attributes मा आइसकेको छौं. Optional attributes means that may or may not be recognized by all the BGP router, or this also known as the additional attributes हरु भन्दा पनि हुन्छ. हामीले BGP routers हरुले त्यसलाई recognize पनि गर्न सक्छ or it cannot be recognized नगर्न पनि सक्छ. Or another thing is if it is recognized then it will update to its neighbor or it is update to another BGP, or if it doesn't recognize then also it can be or cannot be update to another BGP. One is that is BGP attributes को पनि two types छ mainly, that is transitive and non-transitive. Let us talk about the transitive. Transitive को कुरा गर्ने हो भने चाहिँ BGP router ले recognize गरेन भने पनि, that is if a router is running BGP and another is also running BGP and if certain attributes are coming along with the routes, यदि रुटहरु उले गेन गरिरहेको रुटमा certain attributes add भएर आइराछ र if this router doesn't understand गरिरहेको छैन भने पनि it is obviously forward to the another router लाई उले forward गरिदिन्छ. Like aggregator. Aggregator means which does the aggregation. Aggregation कुन router ले गरेको त्यो कुरा recognize गर्यो उसले. This router may understand or doesn't understand, or this router may understand or doesn't understand the aggregation, but it will forward to the another router. And another main thing in optional transitive is the community. Community is just like community is very important in route filtering मा पनि धेरै important role play गर्छ community ले, and it is just like the tagging or marking routes. Just like हामी जुन OSPF or AGRP मा गर्ने गर्थ्यौ route filtering मा हामीले routes हरुलाई block गर्ने or allow गर्ने, this simply गर्ने गर्थ्यौ. त्यस्तै community is also like that. It is a type of tagging or marking routes for applying routing policy. Routing policy apply गर्नको लागि route हरुलाई combine गर्नु or tagging गर्नु or as a group create गर्नुलाई नै or त्यसलाई filtering गर्नको लागि ready बनाउनुलाई नै के भनिन्छ, that is community. Or the route हरुलाई filtering गर्नको लागि नै that is called as the community. And community has also the four types include गर्छ यसले, or the four policy हरुलाई यसले include गर्छ. One is no export. No export means do not advertise this route to the external BGP peers. That is, if this is of the same years, this is of the same years and this is of the different. And if I apply here no export भन्ने मैले if यो neighborलाई भने भने it will use the routes or it gains the route from this router. यो routerबाट यो same years मा चाहिँ this router will obviously get the route from here. यहाँबाट route हरु get गर्छ और उले लिन्छ, use गर्न पाउँछ, communicate हुन पाउँछ, but it will not export to the another. That is
इट विल नट एडभर्टाइज टु दि डिफ्रेन्ट इयर्सलाई चाहिँ उसले एडभर्टाइज गर्दैन बट विदिन अ सेम इयर्समा चाहिँ उसले युज गर्न पाउँछ अर उसको आफ्नो इयर्समा चाहिँ युज गर्न पाउँछ देन द्याट इज अर द्याट मेबी अर यो राउटरले गरेको छ भने विदिन दिससम्म युज गर्न पाउँछ डिफ्रेन्ट इयर्समा उसले फरवर्ड गरिदिँदैन देन द्याट इज अ नो एक्सपर्ट डु नट एडभर्टाइज दिस रुट टु दि एक्सटर्नल बिजिपी पेयर्स एक्सटर्नल बिजिपीको पेयर्सलाई चाहिँ एडभर्टाइज नगर्ने भन्ने कुरा भयो Another is no advertise. No advertise means don't advertise my routes to any of the, that is either it can be internal or either it can be external. Either it may be in IBGP ko host ya EBGP ko host, but don't advertise my routes or don't advertise to any of the peer. Kunai pani peer lai advertise nagarne, then this command will help it. Internet means advertise. By default it is advertise mai huncha default mai र internet means all advertise to any of the neighbors of the BGP को any neighbors लाई advertise गर्ने local ears means prevent sending the routes outside the local ears within the configuration configuration means we'll do it later and it is just like creating different ears inside it but create surrounding by a same ears ले surrounding गर्नु it's like that configuration means and local ears means use within the same ears that is आफ्नै earsमा मात्रै use गर्ने but not to others or it is mostly in the same like no expert but it is mostly in the configuration मा चाहिँ helpful हुन्छ okay another let us move to the last one last but not least there are even more than this but major roles चाहिँ यिनीहरूले प्ले गरेर आउँछ optional non-transitive means sorry मैले पहिला पनि already describe गरिसकेको छु non-transitive means either a BGP if a transitive मा चाहिँ के हुन्थ्यो भने if a BGP running router is not understanding the attributes लाई अन्डरस्ट्यान्ड गरेको छैन भने पनि इट विल फरवर्ड टु दि आफ्नो पियर्सलाई फरवर्ड गर्थ्यो बट नन ट्रान्जिटिभको केसमा चाहिँ इफ अ बिजिपी डजन्ट अन्डरस्ट्यान्ड उसले अन्डरस्ट्यान्ड गरेन भने इट विल नट फरवर्ड टु दि अदर त्यसलाई एरेज गरिदिन्छ अर इट विल इग्नोर द्याट एट्रिब्युटलाई इग्नोर गरेर अरू एट्रिब्युट्सहरू मात्रै सेन्ड गरिदिन्छ नन ट्रान्जिटिभको केसमा चाहिँ द्याट इज इफ अ बिजिपी डजन्ट रिकगनाइज दिस एट्रिब्युट देन इट विल इग्नोर इट एन्ड डु नट इन्क्लुड इन बिजिपी अपडेट विथ द अदर अरूतिर इन्क्लुड गर्दैन एन्ड वान अफ द थिङ एउटा पोइन्ट भनेको द्याट इज एमइडी मल्टी एक्जिट डिस्क्रिमिनेटर मल्टी एक्जिट डिस्क्रिमिनेटर इज जस्ट लाइक द इट इज जस्ट लाइक म्याट्रिक जस्तै हो जस्तै हामीले वेट चाहिँ वेन एभर वी हेभ टु सिलेक्ट द डिफ्रेन्ट रुट्स देन हामीले वेट एप्लाई पनि गर्ने गर्थ्यौँ एन्ड वेट इज अल्सो वान अफ द one of the attributes of the BGP and जुन वेट चाहिँ हाइएस्ट हुन्छ हाइएस्ट वेटलाई चाहिँ प्रिफर गर्ने गरिन्थ्यो इन दि बिजिपीमा हाइएस्ट वेटलाई प्रिफर गर्ने गरिन्थ्यो अनि इट इज मोस्टली इन दि डिफ्रेन्ट इयर्समै इन्क्लुड हुन्थ्यो यो कुरा पनि लाइक दिस इज डिफ्रेन्ट इयर्स देन एन्ड दिस इज अल्सो डिफ्रेन्ट लोकल प्रिफरेन्स विथिन द सेम इयर्स वेट मिन्स डिफ्रेन्ट इयर्स जस्तै म इफ I have another roots also here and another roots also here and these are the connected and I have to reach here and if I यदि म यहाँ रिच हुनु छ तर मैले वेट चाहिँ यहाँ धेरै छ भने आई विल प्रिफर दिस रुट वेट जता धेरै छ म त्यसलाई प्रिफर गर्ने वेट जता धेरै छ त्यो रुटले चाहिँ त्यो वेलाई चाहिँ त्यो पाथलाई चाहिँ प्रिफर गर्ने गर्छ इन बिजिपी वेटको काम त्यो हुन्छ भने एमइडीको काम चाहिँ के हुन्छ भने एमइडीको काम चाहिँ एक्जिट पोइन्ट अर द इफ यु हेभ द टु अर मोर देन टु एक्जिट पोइन्ट छ भने चाहिँ कुनलाई चाहिँ चुज गर्ने त एक्जिट पोइन्ट्स मिन्स टु गो आउटसाइड जानको लागि कुन रुटलाई चाहिँ चुज गर्ने त्यसमा इट प्लेज द रोल यसले त्यसरी बाहिर जाँदाखेरि चाहिँ इट विल अभियसली एफेक्ट्स द इन्फ्लुएन्स अदर एयर्स अरू डिफ्रेन्ट एयर्सलाई इन्फ्लुएन्स गरेर त्यहाँदेखि ऊ आफ्नो रुट्सहरूलाई चाहिँ एक्जिट गर्छ इट्स जस्ट लाइक अ म्याट्रिक एन्ड सेन्ड टु अदर एयर्स एन्ड मेडमा चाहिँ लोएस्ट मेड भ्यालु अर द मल्टी एक्जिट डिस्क्रिमिनेसनमा चाहिँ लोएस्ट मेड भ्यालु इज प्रिफर्ड सबैभन्दा लोएस्टलाई चाहिँ मोस्टली प्रिफर गरेको पाइन्छ इन दि एमइडी
Okay, let us see. I want to move to the top again. Here are some of the attributesहरू छ जस्तो मेजरली भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ वेटलाई चाहिँ हाइएस्ट प्रिफर गर्ने गरिन्छ, हाइएस्ट इज प्रिफर्ड, and local preference is also highest is preferred, AS path lowest is preferred, multi-aggregator that is lowest is preferred, and other things are the same. So originहरुको कुरा आयो, originमा I, E and that is incomplete, I, E and incomplete कुराहरु हुन्छ. Next up, and community as per the attributes मा aggregator is also as per the attributes. Mostly हेर्दाखेरि weight and we have one of the that is common, that is attribute selection मा चाहिँ that is WLLA OMINA. That is first is weight is selected, local preference, local originator, AS path, origin, what and this is made value, this is never type, and eBGP over iBGP. Okay, these are the main rules of the BGP attributes in selecting the best path. If we have same word, then it will move forward in checking of the local preference, and if we have also same local preference, then it will move forward in checking to the local route, and so on. These all routes will be checking, and it will select the best route select also in BGP.